ও মাই গড ও আইপিএল তাম সঙ্গে হেন তাম এই যে রিলিজ খাইছাংনি প্লেয়ার যত বড় তাম রুংয়া দেবর তাম কিছাম রুংয়া ব্যাড পারফরম্যান্স দেখাই বার হাইন বাই রিলিজ খাই রেজাক বরক তাম ব্যাড পারফরম্যান্স দেখাই হাইন বাই রিলিজ খাই রেজাক তাম কিন্তু নুকি মাই খানা আইপিএল 2025 ni je mega auction skang retention list sung nugi ban omta he player nugi ma khang kha kai nok nai khana ni je previous video nai khana na kha khayo nai khan ka to nok sain man cha kamon ta bo player tam kha ong ya nok sain man cha kamon nai je ka ba tala link rojak description thangi habu nyai de nok sain man je phar ring ko sing no kolkata rak pai afar matra 55 lakh sin ta a 55 teka dam player tau phaine 13 crore ma kha je kolkata rak bono retain khai ka 13 crore bai umon pare ke je second hai je chengjane ka ta jini বিরাট রান মেশিন তাই বনো পাইজা খায় 21 করোড় খেয়েছে তাই আরসিবি বনো ক্যাপ্টেন বো সানাম জাখাতা ওমান পরে খেয়েছে হেনরি ক্লাসিন 10 করোড় রোজাখা আব তো রোজাংনানি তো নাঙ্গর বনো 10 করোড় জুতানছে কেবাংখে রোজাখা তাই অন্য টিম রগু বনো পাইনান বাগৈ অবরই দং হেনরি ক্লাসিন অন্য টিম রগু অফার রই দং হাইন বাগৈ যে বনো পাইজা হেনরি ক্লাসিন রিলিজ মা খাইনা সিন ওনো কিরি জাগৈ যে কাবিয়া মারান বনো 10 করোড় নি বনো টিমন তেইছে বনো নাই পাই খেতা ক্যাপ্টেন তো বনো সানাম লিয়া ক্যাপ্টেন তো পেট কামিস no tongnai tai kena nugi manan je MI rangni best score je Indian superstar player na pura ek loge pura ekdom thansa ketan ka Rohit Sharma Hardik Pandya Surya Kumar Yadav Jasprit Bumrah Tilak Verma brok je pajon ana Indian superstar nan ek kuro tonka tai SRH return ki pet kamin Henry Klassen Abhishek Sharma Nitish Kumar Reddy Travis hanya CSK ranke Ravindra Jadeja MS Dhoni Shivam Dube Rutraj Gaikwad Matica Pathirana je paiji player je return khai release khai jang player rang chung kaisa playing 11 naika sa abuni je playing 11 नाम था खस आप playing 11 से जे रिलीज खाइजang नै टीम सिब्रक एनी टीम IPL जसो जे सक्सेस टीम बरं फन हारिमान बरक नि रम CSK MI RCB SRH KKR बरं परा बरक मेसे नि मानो आ प्लेयर ई रिटेंशन बक रिटेन खाइजak लियाता माने बरक एबाखौ ऑक्शन थांफन आ जागाव थांफन बरक पाइजागै मानो हिंगे पाइजों आबनि काइसा playing 11 छनामु नागने जे पाइजिया जे रिलीज खाइजang प्लेयर नि काइसा playing 11 छनामु नाके भायं बाहि स्ट्रांग खेनुक जंगना तुम खेना लेगना आज काम्पे आद जे रिटेन खाइजang प्लेयर playing 11 बाय जे रिलीज खाइजang playing 11 नि जों कंपैरिजन खाइना लेगना हिंगे जे रिलीज खाइजang नै टीम ने जे playing 11 खेम थाइखे जों नुंनाइता पुइला ओपनर रनाय जों ईशान किशन बाय KL राहुल ताइ 3 नंबर रनाय श्रेयस आयार 4 नंबर रनाय ऋषभ पंत आ कुनै बिसङै जे श्रेयस आयार एबा ऋषभ पंत ब्रो कुनै जेबा खरक जानो कैप्टेन छनाम इरनाइदा आई थिंक ओ जागवा आं श्रेयस आयार न कैप्टेन छनामका ताइ विकेट कीपर के ऋषभ पंत खाइका एमने विकेट कीपर खेतेव तं ईशान किशन KL ब्रो को बेस हेपन आं ओ जागा ऋषभ पंत ने बं आज कंपेयर बं सेबा किसा बेटर खाइमा जों 5 नंबर अंखने चिन वेंकटेश आयार न प्लेयर एकदम गाहाम न जे 6 नंबर अंखने जों रविचंद्र अश्विन बेस्ट ऑलराउंडर तक 13 विकेट टिकले कना नुगुन माखना पन्टाइन बै राजस्थान रक रिलीज खेरका आई डोंट नो But overall, Ravichandra Ashwin was best all-rounder. Tai 4 number ko Washington Thunder no lagai nyai. Bo kaisa best all-rounder no jafro bowling khai redi. Afro bowling was best no wicket tiklai na jafro bat khai di bat ni run tiklai na no phunogoi ri nai. Number 8 dong kha je Sadul Thakur je thangnai bisibon ekdom performance hamya hain bagai CSK rak bono release khair kha bonom chung lagai man all-rounder ni wa. Number 9 je world class world ni best bowler tai thangnai je ODI World Cup je thangnai 2023 ni ODI World Cup test wicket najak Mohammad Shami injury mang hain bagani bano Gujarat Titans release khai rikha tai Shamin ball leke ba dunia ni jesu kaham betan fan ba obo habu dubu khaiya 10 number sung tiklane Mohammad Siraj je medium fast bowler RCB ni bowler tamoni no ba bano release khai rikha bro RCB ni bowler je Mohammad Siraj sung bano 10 number nai tai 11 number kheche Yuvendra Chahal IPL as kangma wicket taker wicket kangma najak abuni yagol fan bano Rajasthan rok release khai rikha hinga sung impact player kan Deepak Chahar no nanai to jagba waisoi ni ke bat bro man te ball bo khaiman all-rounder no ong thaka thain bai chumano impact player Deepak Chahar no nanai e hinke umachi ni je release playing 11 umtai ong naita hindak chini je e je release playing 11 nai ni bahai na khabor tolo comment khise nong mate nong wan chungmo bahai tong tola saka bu ongkha tai bu player no jaga select khay nang o ja playing 11 na tolo comment khisa di jodin umtai team ong umtai obong kha kaisa IPL team ong khangke e je release khaijaman mate umtai kaisa play kaisa team brak thangoi ni fit ong khangke ta bro IPL ni je kono success team ni bro kalai se ka mention ni manai hinga tolo chung umtai kaisa team sanam ka hinke o team CSK MI RCB SRH KKR umtai team koto team rok tok koroi jamana dolo gnak taman what do you think and comment your thought